हमारी एप्लीकेशन फुल कोर्ट बनाने के लिए एडमिट की है, उस पर नोटिस जारी किया है। इसी तरह हमारी एप्लीकेशन थी कि ये केस जो है लाइव स्ट्रीमिंग हो, यानी ये ओपन हो पब्लिकली, जैसे पहले कुछ केसेस में जो कार्रवाई अदालत की है वो सारे टीवी नेटवर्क पे दिखाई जाती थी। हमारा यही मुतालबा है कि इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है इस केस की, क्योंकि 26वीं तरमीम एक आइन पर बहुत बड़ा डाका मारा गया है और उससे कोशिश की गई है आज़ाद अदलिया को तबाह बर्बाद करने की। इसलिए ये हमारा कौमी फरीज़ा है कि हम इस 26वीं तरमीम को ख़त्म करें, ताकि एक दफ़ा फिर आइन अपनी असली शक्ल में वापस आए और इसी तरह जो अदालतें हैं वो आज़ाद होंगे और आज़ादी से अपने फ़ैसले कर सकें। तो इसलिए ये केस में एडमिशन हो गई है। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा जनाब आबिद ज़ुबैर साहब से, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार जी, वो इस बारे में मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल जी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हामिद खान साहब की बात की तायीद करता हूँ। हम लोग पाकिस्तान बार के में कुछ मेंबरान हैं जिन्होंने भी पटिशन दाखिल की, और बलूचिस्तान बार की तरफ से शफकत चौहान साहब यहाँ मौजूद हैं हमारे साथी। देखिए, इसके अंदर मेन मुद्दा जो है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसने बिल्कुल आइन के ऊपर एक कदगन लगा दी है। आज़ाद अदलिया का मतलब है कि आज़ाद अदलिया हो जिसमें जजेस की अपॉइंटमेंट भी सही हो। और आप देख रहे हैं किस तरह के जजेस, किस तरह से जज अपॉइंट हो रहे हैं कि पार्लियामान और एग्जेक्टिव की वहाँ अक्सरियत हो गई है, और पाकिस्तान बार के भी मेंबर जो हैं वो उनके साथ चले जाते हैं और अपनी मर्ज़ी के जजेस अपॉइंट होते हैं। जो चीफ जस्टिस या जजेस का नाम देते हैं वो अपॉइंट ही नहीं होते लोग। तो ये इससे आपने अपनी अगर अदलिया को भी अपने एक पॉलिटिकली अपने ताबे कर लिया तो कहाँ इंसाफ मिलेगा। और वो आपके जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो सारे हुकूमत के ख़िलाफ़ होती हैं, पटिशन्स हुकूमत के उसके एक्शंस के ख़िलाफ़। अब वही एक जुडिशल कमीशन में जिनमें उनकी अक्सरियत है पार्लियामान के मेंबरान की और इसकी एग्जेक्टिव की, वही अब बेंचेस बनाएंगे, अब उसी के सामने केस चलेगा। तो किस तरह से ये इंसाफ होगा। हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम करते हैं, इसलिए हमारा मुद्दा यही है कि इतनी बड़ी आईनी तरमीम है जिसमें पूरा कोर्ट सुने, जिसमें बशमूल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जजेस सुने उसको और फैसला करें कि क्या ये आईनी तरमीम और ये जो जुडिशल कमीशन 191A और 202A है, और जजों का एवेल्यूएशन होगा, हाई कोर्ट के जजों का, वो सही काम कर रहे हैं नहीं, इस तरह से क्या ये आइन को तबाह कर दिया गया, आज़ाद अदलिया को तबाह कर दिया गया है, और क्या इस मुल्क के ऊपर अगर आपकी अदलिया आज़ाद नहीं होगी तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमारी ये जद्दोजहद है और हम आपका भी शुक्रिया करते हैं, आपने हमारा हमेशा साथ दिया है, बहुत शुक्रिया। हमारी आज की इस हेयरिंग के दौरान हमारे पाकिस्तान से आए हुए तमाम बार काउंसिल्स के नुमाइंदे मौजूद थे। मैं इस सिलसिले में रिक्वेस्ट करूंगा जनाब राहिब बुलेदी साहब से, बलूचिस्तान बार काउंसिल वाइस चेयरमैन, इधर आ जाओ बाहर, अपने ख्यालात का इज़हार। आ जाओ। बहुत शुक्रिया। आज ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है पाकिस्तान की वकला तंजीमों के लिए। इसमें पाकिस्तान बार कौंसिल स्पेशली सुप्रीम कोर्ट बार के साबका सदूर मुनीर मलक साहब, हामद खान, अली अहमद कुर्द, अमल्ला करनानी, आबिद ज़ुबैरी समेत तुम्हारे शहबाज कोसा समेत हमारे जितने भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान भर के वकला नुमाइंदा तंजीमों ने 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया है। बलूचिस्तान बार कौंसिल, सिंध बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन, पंजाब बार कौंसिल से हमारे मेंबरान हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार, पेशावर हाई कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, कराची बार, लाहौर बार समेत दर्जनों भर पटिशन यहाँ पे दायर हैं। यहाँ पे सिविल सोसाइटी के पटिशन हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल का पटिशन है, अफराज साहब खटक का पटिशन है। इस सब का मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जो आइन की बालादस्ती, हम समझते हैं कि आज़ाद अदलिया जब अदालतें आज़ाद नहीं होगी तो इस मुल्क के अंदर ना तो जमहूरियत आएगा, ना तो सहाफ़त आज़ाद होगी, ना ही पार्लियामेंट आज़ाद होगा। इसलिए हम सब का एक ही मकसद है कि 26वीं आइनी तरमीम ये अदालत की आज़ादी के ऊपर कदगन है। हम ये मुतालबा करते हैं, आज हमारा सबसे पहले ये क्वेश्चन था, मुतालबा था कि फुल कोर्ट बनाया जाए और इस पटिशन के लाइव टेलीकास्ट कीजिए ताकि सबको पता चले, कौम को पता चले, वकला को पता चले, सिविल सोसाइटी आवाम को पता चले कि ये जो पार्लियामेंट, जो मौजूदा पार्लियामेंट थी, जो फार्म 47 की पैदावार पार्लियामेंट थी, जो मेंबरान पार्लियामेंट को अगवा करके उनको बंद करके एक जो आइन में तरमीम लाई गई थी, मैं समझता हूँ कि वहाँ पे मेंबरान पार्लियामेंट को अपने मेंबरान से मिलाया नहीं दिया गया।
کیا. یہ جبری طور پر 26 آئینی ترمیم لائی گئی تھی, اس لیے پاکستان بھر کے وکلا تنظیموں نے سول سوسائٹی سے مسترد کر دیا ہے. اور ہم انشاءاللہ اس پٹیشن میں, صرف ہم پٹیشن میں نہیں بلکہ ملک بھر میں وکلا تحریک کو ہم منظم کریں گے. جی میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پشاور ہائی کورٹ بار ایبٹ آباد بینچ کے صدر ہائی کورٹ بار سردار امان صاحب سے, وہ بھی آج تشریف لائے, ان کی پٹیشن ہے اس میں, انہوں نے بھی آج اس پٹیشن میں پیش ہوئے ہیں. سردار امان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں تو آج اس دن کو بڑا تاریخی دن سمجھتا ہوں کہ ہماری حامد خان صاحب کی قیادت میں, ہمارے سینئرز جو اسٹال وارڈس ہیں ان کی قیادت میں آج بے شمار پٹیشنز جو فائل ہوئیں اور ان میں آنریبل بینچ نے جو نوٹسز جاری کیے ود ان 3 ویکس اس کو فکس کرنے کے لیے اور لارجر بینچ کے لیے, تو یہ الحمدللہ ہماری لیگل کمیونٹی کی آج یہ فرسٹ سٹیپ ہے, ہماری جیت ہے. انشاءاللہ ہم قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے اور سپریمیسی آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے ہم پاکستان بھر کے وکلاء متحد ہیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں ضرور دکھائے گا جس دن رول آف لا اس ملک میں ہوگا, سپریمیسی آف جوڈیشری ہوگی اور آزاد عدلیہ یہاں ہوگی, اور تاکہ انصاف کی فراہمی میں جو بھی راستے میں جو لوگ روڑے اٹکا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گا انشاءاللہ. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, ہم وکلاء اپنی سینئرز کی قیادت میں متحد ہیں انشاءاللہ اور متحد رہیں گے. بہت شکریہ. ہمارے نمائندے پاکستان بار کونسل کے بھی جی آج ممبر پاکستان بار کونسل جناب شفقت چوہان صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. جناب شفقت چوہان صاحب سے. دیکھیے جی, آج کے حوالے سے ایک بات ضرور ہے کہ جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو بینچ نے, ہم نے وہ بھی بتایا ہے, وہ ریفر کر دیا ہے فل کورٹ کے لیے. اب یہ فل کورٹ اس کے لیے لازم ہے, لیکن بات یہ ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی ایک مین ریکوائرمنٹ ہے. ورنہ تو جہاں کانسٹیٹیوشنلی اگر ایک جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا, ہر 15 دن کے اندر, مہینے کے اندر اپنی مرضی کا بینچ بنایا جائے گا, اپنی مرضی کا جج نکالا جائے گا, اپنی مرضی کا جج ڈالا جائے گا, تو پھر کہاں حکومت کے خلاف کوئی کیس کا فیصلہ ہوگا, کہاں حکومت کے غلط کاموں کو کوئی آ کر الیج کرے گا. اس لیے ہم نے یہی طے کیا ہے کہ ہمارا یہاں کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے, ہمارا صرف اور صرف رول آف لا کے لیے ہے. ہم وکلاء اکٹھے ہیں اور ہم وکلاء کولیکٹیولی پورے پاکستان میں اس کے لیے ہر قسم کی ایفرٹ کریں گے, وہ عدالت میں بھی اور عدالت کے باہر بھی. تھینک یو ویری مچ. لاہور ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے جی ایک پٹیشن فائل کی ہے اس سلسلے میں, کانسٹیٹیوشنل پٹیشن چیلنج کرتے ہوئے, اور یہ پٹیشن ہمارے سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار احمد اویس صاحب نے لاہور بار کی طرف سے فائل کی ہے. سر جناب احمد اویس صاحب. یہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ ٹرائیکوٹومی آف پاور کے جو تصور ہے, جو کانسیپٹ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا, اس کو کمپلیٹلی ڈیلیبریٹلی ختم کیا گیا ہے, اور اس سے جو جوڈیشری کا پلر ہے اس کو گرا کے ایک راستہ کھول دیا گیا ہے ایگزیکٹو کا کہ وہ پوری طریقے سے جوڈیشری کو اپنے کنٹرول میں, اپنے انڈر دی تھم آف دی ایگزیکٹو جو ہے وہ جوڈیشری کو لے آیا جائے. لہٰذا یہ کسی صورت اس انداز میں نہ نظام چل سکتا ہے, نہ پاکستان کا آئین اس شکل میں قائم رہ سکتا ہے. اصل حالت میں آئین کو لانے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے یہ ساری جو پٹیشنز ہیں, اور یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ یہ کوئی اور جو ہے اس کے لیس دین دی فل کورٹ آف سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو سنے اور اس کے اوپر ایک بھرپور ڈیٹیل ججمنٹ آئے تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو, کیونکہ نظام حکومت کا چل نہیں سکتا اس طریقے سے. مہربانی. جناب شیخ احسن الدین صاحب ہمارے سابق صدر راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے. سر دیکھیں, یہ 26ویں جو ترمیم ہے دراصل یہ شبخون ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر, اور یہ 26ویں ترمیم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر ایک بہت بڑا شبخون ہے, اور اس بات کو موجودہ بینچ کو ریئلائز کرنا چاہیے. میں نے آج ان کے سامنے یہ کہا ہے کہ اب صورتحال یہ ہے 26ویں ترمیم کے بعد کہ وہ ججز جن کو نااہلی کی بنیاد پر جو ہے کنفرم نہیں کیا تھا, اب وہ دوبارہ چور رستے سے دوبارہ جج بن گئے ہیں, اور ایسے جج آئیں گے جب ان کے ساتھ بیٹھیں گے
तो जुडिशरी का क्या असर होगा। तो ये बात इनको रियलाइज करनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी तो फिर ना कॉन्स्टिट्यूशन है, न पार्लियामेंट है, न कुछ है। और ये बात, इसका जवाब उनके पास कोई था ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि इन्हें इस बात पर जो है फुल कोर्ट बनाना चाहिए और फिर इसके बारे में जो है जो भी सारी अदालतों को फैसला होगा। जी सर, आ जाओ। जनाब तौफीक आसिफ साहब, हमारे साबिक सदर रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आज जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसमें जजेस ने सीधा पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हैं, जिसमें बुनियादी जो पॉइंट्स जिन पे वो एडमिट हुआ है और नोटिस हुआ है वो ये हैं कि ये बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर है उसके ख़िलाफ़ है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ख़िलाफ़ है। और मेरा आर्गूमेंट उसमें ख़ास तौर पे नोट ये हुआ है कि जिसमें मैंने अपनी पिटीशन में आर्गू किया है कि ये बदनीति से हुआ है, ये मखसूस हालात में ये पिटीशन हुई है और मखसूस हालात में सियासी मकासद को हासिल करने के लिए किया गया है। क्योंकि एक जो जजेस ने, एक 8 मेंबर जजेस ने ये फ़ैसला किया था रिज़र्व सीटों पर कि ये जो नशिस्तें हैं रिज़र्व की ये पीटीआई को दे दी जाएं, उसको वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में वो बैलेंस ख़राब हो रहा था, उसको रोकने के लिए ये उस तनाजुर में, उस कॉन्टेक्स्ट में ये अमेंडमेंट आई है जो बदनीति से की गई है। और उसमें फिर वो सारी चीज़ें लेकर आ गई हैं जो जजमेंट जिसके ज़रिए इसका अदालत की आज़ादी का हुलिया बिगाड़ के रख दिया गया है। इसलिए ये पिटीशन जो है इसको पूरे पाकिस्तान के जो लीडिंग लायर्स हैं, फॉर्मर जजेस हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के जो हमारे 6-7 नुमाइंदे हैं, फार्मर 8 या 9 प्रेसिडेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बार कौंसिल के नुमाइंदों ने पूरे पाकिस्तान के वकला की मासवाए उन लोगों के कि जो गवर्नमेंट के साथ ब्रैकेट हुए हैं, सब लोगों ने इसकी पिटीशन में इसकी तईद कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये फुल कोर्ट के अलावा कहीं हेयरिंग नहीं होगी और फुल कोर्ट ही इसकी हेयरिंग करेगा। दूसरा, हम मंसूर अली शाह साहब का जो आज फैसला है कि जिसमें उन्होंने इन बेंचेस की इस आइन के तहत, तरमीम शुदा आइन के तहत जो इख्तियारात के लिए फुल कोर्ट की समाअत के लिए अपना एक रिक्वेस्ट की है चीफ जस्टिस को, उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। और उस फैसले की तायीद में ये मैं अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने राइटली होल्ड किया है कि ये बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो रेगुलर कमेटी है सुप्रीम कोर्ट वाली और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाली कमेटी है वो दोनों नहीं काम करेंगी, बल्कि ये इख्तियार प्रेरोगेटिव जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने कहा है कि वो इस पर जो है ऑर्डर करें और फुल कोर्ट कॉल करें। इसी तरह मैं समझता हूँ कि यही बात मैंने वहाँ अपना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने भी की है कि इसके लिए ना कोई कमेटी के सामने आएगा, ना आइनी कमेटी के पास जाएगा, ना रेगुलर कमेटी, ये चीफ जस्टिस के पास जाएगा और चीफ जस्टिस ने इसके बारे में ऑर्डर करना है फुल कोर्ट का। और फुल कोर्ट का जो उन्होंने इम्प्लाइडली इस पर एग्री किया है, लेकिन इसको आफ्टर हियरिंग ये करेंगे काम की जो केस की नोयत है उसको सामने रखते हुए। और इस लिहाज से भी जस्टिस मंसूर अली शाह का फ़ैसला इंतहाई अहम है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो आइनी बेंच सवाल कर रहा था कि ये हम फैसला आइनी बेंच के अंदर करेंगे, तो उसमें हमारा आर्गूमेंट ये था कि ये आप आइनी बेंच के तहत जो बनी हुई कमेटी 2A वाली है वो इसका फ़ैसला नहीं करेगी, इसका फ़ैसला चीफ जस्टिस करेंगे। आपने जुडिशल आर्डर के ज़रिए उनको भेजना है और इसी पर तकरीबन इम्प्लाइडली उनका जो है एग्री हुआ है और इसी पर हम इंशाल्लाह तवक्को रखते हैं कि ये आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ही इसके बारे में फैसला करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद न्याजुल्लाह खान न्याजी साहब और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि आईन पाकिस्तान की प्रीएम्बल में अदलिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है और मेरा ख़्याल है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को हमें सैल्यूट पेश करना चाहिए। ये इज़्ज़त कोई चीफ़ जस्टिस बनने से नहीं मिल जाती,
یہ عزت ہوتی ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہونا۔ آج ان کے پاس جو پٹیشن لگی تھی، انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کیا جوڈیشل آرڈر کو سیٹیسفائڈ کر سکتا ہے، اور 26 امینڈمنٹ میں جس طریقے سے عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کیا گیا تھا، یہ اس کے بارے میں ایک کنسٹیٹیوشنل پٹیشن کے کویسچن کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا۔ تو آج کے آرڈر سے فل کوڈ بنانا اور اس کو دیکھنا فل کوڈ کے ذمہ کر دیا ہے، اور اس کا جو آرڈر تھا جو نظر عباس کے خلاف، اس کو ودرا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ اب فل کوڈ دیکھے گی کہ جو ایک کمیٹی بنائے گی، کیا ایگزیکٹو کمیٹی جوڈیشل آرڈر کو سیٹیسفائڈ کر سکتی ہے؟ اس پہ ایپیکس کورٹ کی ججمنٹس آلریڈی موجود ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جوڈیشل آرڈر کو سیٹیسفائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ہم اس وہ امینڈمنٹ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس بھی کمپلیٹ نہیں تھا، جس طریقے سے ہاؤس کو کمپلیٹ کیا گیا، جس طریقے سے وہاں ایک سینٹ KPK کی سینٹ بھی موجود نہیں تھی، جب ہم 26 امینڈمنٹ کو نہیں مانتے تو اس کے بعد جو امینڈمنٹ کی گئی اس اسمبلی کو کوئی نہیں مان رہا، اس ہاؤس کو کوئی نہیں مان رہا، اس کے تحت جو 26 امینڈمنٹ کی گئی اور جس بینچ میں آج مارک کی گئی ہے، کیا وہ بینچ اس کا بینیفیشری نہیں ہے؟ اس لیے ہمارا مطالبہ، ہمارے سپریم کورٹ کے بار کے سیکرٹری صاحب موجود ہیں، ہماری تمام ارسپیکٹو آف اینی پارٹی تمام وکلاء کی پٹیشن یہ ہیں کہ اس پہ فل کوڈ بنایا جائے۔ فل کوڈ یہ دیکھے گی کہ یہ آئینی کویسچن ہے کہ آیا 26 امینڈمنٹ ہے، کیا وہ آئین کے بنیادی ڈھانچے، ہم کہتے ہیں بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے، لہٰذا اس کے لیے فل کوڈ بنائی جانا بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہی فل کوڈ دیکھے گی کہ آیا جس نے ایگزیکٹو کمیٹی نے نوٹس دیا ہے اس کو کنٹیمپٹ کے نوٹس جاری ہونے چاہیے یا نہیں، یہ فل کوڈ ہی دیکھے گی۔ بہت شکریہ۔ فرسٹ آف جنوری کو آل پاکستان وکلا کنونشن لاہور میں انشاءاللہ منعقد کر رہی ہے ہمارے لاہور بار ایسوسیشن اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن۔ بلا لیا ہے، تھینک یو۔